the biggest candies outlet here in Sweden. The Gottenbiten. Ganda-ganda niya. Laki nga. Ayan o, tingnan sa likod ko. Okay, bye-bye. Ayan o. Ito, pinakamalaking lollies outlet sa Sweden. Sa Gottenbiten. Ayan. Ayan. The biggest candies outlet or lollies outlet. Chocolates, everything. Ayan. Dami yan. Ganito sa kaya ate. Okay lang. Ayan. This one's lollies. Ayan o. Dami. Ayan o. Ayan po. Gottenbiten. Ayan o. Yan pa.